Cambiamos esto, que siempre se pone mal. Vale. Y ya está. No, no puede ser, no, no. Hostia, no tengo agua. Fuck. Voy a por agua rápidamente. Rápidamente. Dicen que me detecten. Agüita. Y sábana, que hace un frío. Que me cago en el frío, tú. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Escúchame, la que estoy liando. Casco por aquí. Madre mía, tú. La que estoy liando para taparme. Y porque no se me ve que si no. Eh... Perfecto. Pues bueno, yo creo que nos pasamos el juego. Hostia, esto no está muy alto. Hostia, tú. Me he cagado. Literalmente, me he cagado. El cómo se ha escuchado fuertísimo. Ya está, comprobación de audio. Y yo... Oh, estoy fatal de la cabeza, yo... Es que... Es que no veas tú, es que... Para pegarle un puñetazo a este tal Adam. Tengo más frío. Fuera, coño, me estoy puto muriendo de frío. No, en plan, me he ido 5 segundos a la cocina. Tengo que volver a coger todo el calor, ¿sabes? Es increíble. ¿Qué ha pasado? Vale. Tengo ganas de terminarme este juego y acto seguido jugar el 3. Es que el 3, uff, qué gozada va a ser. Ay, el puto cable, déjame cable. ¿Y cómo hago yo? Ah, sí. Ea. No, pero es que me da toque. A ver, un momento. Así. Así se va a quedar el cable. La concha de tu madre, Bob Esponja. Y yo me entré en la morriña, tío, después de comer. Estaba de puta madre, me ha entrado ahora el sueño, tú. Te imaginas, me quedo frío, ¿eh? A ver, en descara, ahí DLC, ¿no?
¿Te imaginas meter un DLC por la puta cara? Después de 20 años. Aunque podrían haber puesto el modo de juego este que era de patinete, ¿sabes? En plan de Tony Hawk patina mogollón. Ay. Eso sí, me voy a poner los guantes, que es lo último que me falta ya para no tener frío en ningún lado. Porque como se me congelan las manos como antes, que no las podía ni mover para jugar. Va a ser gracioso. Porque encima ahora el juego se va a poner más chungo. O al menos yo recuerdo que se ponía más chungo. A ver. A ver. Joder. Escúchame. ¿Por qué estaba tan mal colocado el guante? ¡Me faltan dedos! Bueno, gente. Soy una tortuga ninja. Ah, mira, aquí está. Vale, vale, vale. Digo yo, es que me faltan dedos y yo, ¿qué cojones? Ni sé ponerme un guante, ¿eh? Soy mongolo. Espérate. Venga, otro dedo más. Ahí, ya está. Ya le aparezco Doraemon, tú. Con el otro guante. Uy. Venga, ahí. Este me ha costado menos. ¡Ole! Lamentable que me han puesto aquí, a ver. Pues vamos a darle. Que el juego se vuelve más turbio. Se vuelve un juego de terror. Konami presenta Silent Hill PT. Ojalá. En verdad, esto lo vamos a ver después de pasarnos el juego, ¿eh? Por spoiler, simplemente. Porque hay más spoilers, en verdad. Bueno, ya no hay tanto spoiler, porque no hemos medio pasado ya el juego. Pero vamos, que hay escenas del final del juego casi. Bueno, casi no, del final del juego, ¿sabes? Por si acaso. Vete, 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 vete. ¿Tú te imaginas que no guardé? Vale, sí, 10,37 €. Sí guardé. Pero tú te imaginas que no guardé, sería como muy gracioso. Aunque no sé si... Vale, tenemos que volver a hacer esto. Uy, ¿esto cómo era? Así, al círculo. Pinche niña, que no sabe nada. Le da miedo el agua. Normal, si tu hermano es otaku. Son otakus. Vale. ¿Por qué me...? Paso de videollamada ahora, la verdad, no ve. Putos timing, ¿no? Vale, ¿por dónde teníamos que ir nosotros? Porque no me acuerdo, por aquí, ¿no? ¿Era? No, aquí no. Hostia, el oxígeno de la niña. ¡El oxígeno de la niña! Que se me olvidaba que la niña tenía menos vida y menos de todo. Métete por el otro lado, por aquí, cojones. Esta parte era un coñazo de parte, tío. Que le tenías que dar de la mano para que viniera contigo. Bueno, voy a... Ah, viene conmigo, ¿no? Ah, sí, porque es cinemática. ¿Te imaginas? Me voy sin ella. ¿Qué hace, Raiden?
Ni que hubiera tiempo, ¿sabes? You did good. Pero si no he hecho I nada. concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. Oye, también te digo, tienen el pelo bastante bien para haberse metido debajo del agua. I remember my brother giving me a Hostia, qué piggyback ride. coñazo de mujer. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. Hermanastros, cuidado. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. El otro nunca tenía una familia. El más sedgy de todos. Raiden, what's your status? Colonel? Estados I Unidos. got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, Soporte I remember L. that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Bueno, porque Take her with espabile. you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. Hasta que la cojas de You nuevo. won't be able to En use fin. any weapons while you're leading her. Now head for Latinoamericano. Strut ¿Cómo? L. We're on our way. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Follemos, I'll put her Juan. on then. EE? How? Te va a hacer gracia lo que I'll use vamos a my hacer, Kodak ¿vale? as a relay. Here she is. How? Ay, no, los hermanastros van a hablar. No, 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 Is that no. you? Juan, esto es súper turbio. EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? Should have known. ¿Qué coño te pasa? Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. Joder. You abandoned me. No, Ala. that's not what happened. All right, that's enough. Juan, tus problemas familiares comparado con esta gente, no I'm te a imagino friend por la of cara. Otacons, Emma. Otacon. Enough with the sibling Crean rivalry. bombas nucleares para this is. joderse el We uno al haven't otro, got time ¿sabes? for this. Raiden, get her over here right now. Estoy discutiendo con los americulos. Sí, pero el Gotcha, americulo no está Snake. aquí. I'll ¿Te has head dado over there cuenta? with Emma. Most of the enemies aboard Hipocresía. Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. Yo sufro más porque no tengo pensión alimenticia. Eso por no pagar la pensión alimenticia de Juan, coño. Raiden, you did it! Lo he vuelto a hacer, tío. Soy un puto asesino. Juan. ¿Por qué siempre hago lo mismo, tío? Bueno, literalmente, mira. Hay que hacer esto, mira. La niña no puede hablar. No puede andar. Podemos o llevarla así, que es lo normal, o... ¡Hostia, qué susto! This isn't happening. EE? EE? Me estaba pitando el teléfono porque me estaban diciendo que hay minas por aquí, cuidado. Toma. Bueno, ya paro de hacer gilipollas. Vamos a tomarnos el juego serio, aunque Kojima no lo haga. Tenemos 18, ¿cuántos serían? Mira, esto nos marca que hay gente. Bueno, que hay... ¡Cuidado! ¡Hay minas que hemos instaladas! Ya me he dado cuenta.
¿Dónde tengo yo la...? Escúchame, qué susto me he pegado, tú. En los Metal Gear me estoy pegando más susto que en juegos de terror. ¿Te das cuenta, no, Juan? Venga, niña. ¿Eso qué cojones? Levanta. Que no te resistas, venga, vámonos. El hombre de Mora Dolores. También la podía llevar arrastrado si la dejaba noqueada. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. Te lo juro, esta parte es un puto coñazo porque hay agua, hay que salvar a esta chavala. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. Sí. Why did the president give it to you? Did something happen to the president? No, para nada, está muerto. Me tocó los cojones y ahora está muerto. Literalmente me tocó los cojones. Mira, 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 mira. President. He's dead. What? Se ha morido. You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program. Pero no lo matamos nosotros. Parece que lo hemos matado nosotros, pero fue Ocelot. You know what GW is? Aunque el presidente me dijo, mátame. Y yo dije, no, me has tocado los cojones, pero no te mato. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Toma. Más cinemática, no vamos a jugar. Right. Los Patriots básicamente son los Illuminati. Are you reading me, Más o Emma? menos. Yes, loud and clear. The president said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of Me hace controlling gracia porque estoy information jugando on a a esto. global scale. Pero es que me Data imagino si me processing vierais. system? That's right. The system's a social device for maintaining the Soy Patriots' Sonic, control. ¿sabes? You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In P2P. fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Pues vamos a dominarlo, ¿no? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep Yo jugaba a lid esto on de these niño, and no me other enteraba de nada. self-serving events. No me estoy enterando de Their nada ahora. existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, So? 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered.
They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. ¿Cuánto llevamos What do you mean? de juego que no he jugado? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including... Joder, armas nucleares, no veas It's tú. fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual una subsystem for paranoia. executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program. Buah, tú. Using the internet Qué grande at full tiempo, capacity. No habíamos ni The program was nacido, distributed to Juan. every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for Todo el mundo torre en distribution plan, among the public. vamos a morir en el 2000. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes. Qué guapo el documental, ¿has visto? From that day onward contains the same program. Yo el susto que me pegaba antes con Do el, you know how a con el computer puto operates? Claymore, Do tú. you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place. And it's Coge about to palomitas, activate. caí... Is that why Solid Hay is para supposed rato, to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably. But the overall system isn't Esto no actually para. complete. Ahora te imaginas, y justo para. It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? Hostia, el pájaro. That noisy, overgrown parakeet? Es verdad que hay que ir a por el Excuse me, he's a pájaro. parrot, and he's my best friend. Hostia. Hostia, qué chavala más tonta, ¿no? Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No, I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you Ay, do, no. don't open your eyes. Más A agua. dead body, not a pretty sight. Porque hay un muerto. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. Juan, el nivel del agua de las tortugas ninja. Pero si le What are metemos un those plus, sticks in your head? tenemos que salvar a Harley. They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, Raiden, much cuidado. more cute. Raiden, Okay, let's go. que tú estás con Rose. Rosamari. Ay, Juan, odio el agua. Ay, se me olvida que no están los controles invertidos. Se me hace raro, ¿eh? Vale, ¿qué lo coge? PSG... ¡Oh! Vale, tenemos Sniper, ¿cómo se dice? ¿El Sniper es silenciado? ¿El tranquilizante es silenciado o no es silenciado? Tendría sentido que fuera silenciado, ¿no? Pero... Vale, espérate, Raiden.
Sube, sube para arriba, un momento. ¿Por dónde pasamos nosotros? Por aquí. Escúchame. Sube, sube. Un muerto. Peter. Pobre hombre, tú. Se ha quedado igual que Juan. Flotando y con una erección. ¿Te imaginas, Juan, por la carísima? A ver, un momento. Hostia, no ve qué lío de cables tengo. Entre el cable del móvil, el de la Play, madre mía. Juan, cuéntame qué tal tu Nochebuena y tu Navidad. No me vale decir que te has comido un pito, ¿vale? Porque eso ya lo sabemos todos. Por aquí, ¿no? Raiden, cuidado. Hostia. ¿Para dónde voy? ¡Que se me muere la niña! Se me muere la niña, se me muere la niña. Una mierda, pero bueno, lo normal. Pero aparte de que no te hayan dado regalos porque tú eres un niño retrasado. ¿Te imaginas? Pero con la familia bien y eso. ¡Ay! Que es por aquí, ¿no? Sí. Que se me muere la niña, pero la niña que no sabe respirar bajo el agua, ¿o qué? Lo voy a tener que pegar, ¿eh? Vale. ¡Qué coñazo, tú! ¡Uy! Que se muere. Sí, bueno, los pocos que han estado, mi tío, mi primo, mi abuela, en comparación con otros años que estaban mis padres, mis tías, mi hermano y mis otros primos, pues la verdad que no tengo ganas de celebrar nada. Bueno, a ver, yo es que literalmente éramos 4 gatos, ¿sabes? Pero yo... A mí es que también te digo, yo la Navidad me lo paso mejor en Halloween. Por aquí no hay nada, tío. A ver, ¿por dónde hay que ir? Que esto es un laberinto. Ni que fuera esto el laberinto del Sonic 1. Ah, mira, aquí. Aquí está la escalera. Que me iba a comer y todo, ¿eh? Ay. Pero eso. Tú disfruta de la familia. Niña, levanta. Si llamo a Otagon, ¿qué me dice, tío? Raiden, take Emma and go to strut L. Que me coja Emma. No quiero, no me gusta. On the ocean surface from that strut. Pero bueno, va. ¿Tú para cuándo vas a hacer esto? Hostia. ¿Me puedo cargar las...? Es más, aléjate un momento. ¡Hostia, que sí! ¡Hostia, qué guapo! ¡Juan! Qué rico. ¿Quieres un poco? Let me rest. Ojo de Be My Cry. Tal cual. Mira. Puta, qué rico. ¿Y tú quieres también? Te imaginas, yo todo loco.
Un momento, quiero mirar si... Vale, sí que tiene silenciador. Oh, Venus in Cancer. Hostia, qué turbio se ha puesto. Hace años que ocurrió y no lo olvidaré. Mira, al menos se calla la tía. ¿Estás despierta? Cago en Dios. Espera, me voy a ocupar si hay gente. Si hay gente, vale. No. Freeze! Arriba las manos, esto es un atraco. Venga tú, bailame. A ver, bailame un poco más. ¿No tenés nada más, seguro? Me sirve. No, le deja el cuello... Uy, qué gallo, ¿no? Le deja el cuello todo reventado, ¿eh? De hecho, ¿esto se puede abrir? No, esto no. Esto es una... Pensé que era una taquilla. Bueno, da igual. Lo vamos a dejar aquí. Niña, ven para acá. Y yo, literalmente el bully, ¿eh? Cuando te quedabas con una chavala, te enrollabas con ella, le cogías de la mano, te venía un profesor porque eran las 2 de la noche y te pegaba una paliza, pues eso. Tal cual el bully. Vale, niña, quédate aquí. Freeze! Don't shoot. Pues te voy a, te voy a shoot. Traigan de vuelta bullying. Me gustaría jugármelo en directo, pero no lo tengo. Zeish. Juan, eres tú, Juan. Vale, me voy a ocupar del otro que hay aquí. ¡Mierda! Es más. Ah, pero viene de aquí, ¿no? ¿O es del otro lado? No, 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 no. Niña, me vas a servir de distracción. Niña, ven para acá. La hemos liado, la hemos liado, la hemos liado, la hemos liado. La hemos liado muy vasto, chicos. Tengo miedo, espera. Y yo oficialmente dejo mi vicio al blasfemo. 35 horas con 89. Con 97 el resto de contenido que falta del DLC para hacerlo en otra RAM. Pues a ver para cuando la Mary Poppins. A ver, hay que... Este hijo puta no la ha liado, ¿eh? Freeze! ¿Tú tienes plaquita? Sí, venga. Y yo, pues, yo el día que juegue Blasphemous me pasaba lo mismo, ¿eh? Y el Hollow Knight también, por eso no quiero jugarlo, porque no me quiero viciar. Eso de las Zocos, ¿no? Las Zocos lo tenemos.
Vamos a pegarle un tiro. Freeze! Don't kill me. Freeze! ¿Tú tienes plan? Venga. Lo que más me ha molado de Blasphemous es que sale Ted. Ya lo sé, Juan. Sé que te mola por eso. Pero la cosa es... ¿cuánto le queda a María de pasarse el juego? Venga, niña, ven para acá. Es literalmente yo y Elena yendo al KFC. Vamos, Elena, al KFC. Venga. Venga, Elena. ¡Ay! Cuidado, Elena. Dos gitanos. Vamos, Elena. ¿Te imaginas ella? Oh. Juan, haz clic de eso, porfa. Si puedes. Luego que si quieras sacar el final verdadero. Uf. Niña, quédate aquí. Freeze! No. Please don't. Que no, que. Que no, que. No sé, me gusta. Sáqueme plaquita. A ver, ¿algo más? El móvil no, pues luego lo hago yo. Juan, te... Please don't. hay una cosa mala, un momento. Please Vale, sí, sí don't. puedo. Que no quiero matarlo. Bueno, después de cargarme a los 12 de atrás, tampoco... Vamos al KFC. Dame la mano. Juan, gameplay de calidad. ¿Qué te está pareciendo Resident Evil 4-2? Hostia, espera, ¿tengo que llevar por aquí a la niña? No, ni de coña, ¿no? ¿Y cómo la llevo yo? Una mierda. Malditos comunistas. Ah, no, sí se puede llevar. Vale, vale. Me había equivocado, pensaba que este era otro sitio. Niña. Me siento como Rodri cuando decía, niña, ven para acá. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Pero qué hace? No he hecho nada, se ha chocado sola. Ya, pues veis que la vida te va a comer. Soy el peor cangulo. Cangulo. Soy un cangulo. Chao, grenade. En este juego la Chaff Grenade no sirve tanto porque te puedes cargar las cámaras y los drones estos y en las cámaras te las cargas para siempre. Hostia, estoy recordando, es verdad. Yo me siento como Rodri cuando decía, por favor, sáquenme de Jaén. ¿Cómo coño no me ha visto? Freeze! Are you going to shoot me? No, mejor aún. Le pega. It's the enemy.
Le... La he liado un poco. Pero y yo, una pregunta, Juan. ¿Tú entonces ahora dónde estás? En Madrid, ¿no? Imagino. ¡Niña! ¡Quítate de en medio, niña! ¿Te has dado cuenta que la niña se ha puesto en medio y casi le pegó un tiro en la cabeza que ni John Cena? Ahora, a las 5 juegos gratis de Steam, apuesta, ¿cuál crees que será? Este juego. El Metal Gear Solid 2. Vamos, niña, corre. Cierto, te recomiendo, aunque no tengas PC, que vayas pillando los juegos para cuando tengas uno. Ya, tengo que meterme otra vez. Es que es un coñazo, porque te tienes que volver a meter en la Epic Store y a veces en móvil tarda un huevo, tú. Pero en algunos juegos los tengo. Pero vamos, el día que tenga PC, escúchame. Pero es que es un coñazo, tío. Porque es que... Sí, no es que lo haría todos los días cuando metan esto, pero es que es un puto coñazo. Ven aquí, niña. Soy energía, te voy a enseñar mis latas. Oh, mierda, por aquí no es. Ah, no, sí, por aquí no hay que ir. Niña, cuidado con el fuego. ¿Y por qué no le dices a Rodri que te los pille? ¿El que lo juego? ¿Por qué? Porque roba, ¿no? ¿Te imaginas? Niña, quita de en medio. Nah, no. Y yo que sí. No, esclavitud, bro. Ah. Pero ¿qué juego han puesto gratis? Y yo, niña, quita de en medio, porfa. Espera. Quita, porfa. Estorbas. No se prenderá fuego esto de repente y nos quemará, ¿verdad? El Outer Worlds hasta las 5. En 20 minutos ponen otro. Pues el Outer Worlds no... Es una mierda. ¿Has visto el vídeo de Byte? Es una mierda. De hecho lo jugué. Lo jugué 2 orillas en casa de mi primo. Vaya mierda, tío. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Se lo va a sacar el chichi, ¿verdad? Mírala. Giving up already? Ta-da! Le What meto the- una hostia. ¿Te imaginas? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Tú verás lo que va a decir. Ah, no, que se acaba de acordar. Vale, que se acaba de acordar de que tiene la tarjeta número 5. Es que me cago en su muela. Pues no sé, yo solo vi hace años un tío que conocía jugándolo y no sé, no me traía mucho por ahí. Pero es que es un... Es de Obsidian, ¿no? De los de New Vegas, creo. Pero por ejemplo, cuando regalen el Sex with Hitler Collection, que ya se ha filtrado que van a meterlo, pues... Pero es que es eso, es un Fallout más reducido del espacio, es como el Starfield, pero peor. Con, creo que eran 5 planetas, 3 son parecidos, sin nada. Espabila, coño. There's somebody there. Oh, oh. Se fue un poco de control todo.
¡Que le están disparando a la niña! ¡Hostia! Me la voy a jugar. La que estoy liando, ¿eh? Vamos, niña, vámonos. Y eso, es que a mí juego... Si dan juegos de PC y que yo ya tenga en Play, la verdad que me sudará. Bueno, sí, le puedo meter mods y tal, si me merece la pena, pero... Vale, ¿esto dónde coño, Y yo esta parte no me acuerdo. ¡Ah! Ya me acuerdo. Niña, ¿dónde estás? Ven aquí. La que hemos liado aquí, Ven para acá. Ven. Hay que jugar Fortnite, ¿Y yo qué viento? Voy a doblar yo a la niña. Hostia, que hace más viento que mi habitación, tío. ¿A que huele a chorizo? Eso es un plano imposible. Por la cara. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The Me da water's más miedo que el high agua. enough for Joder, realist. tú. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? Esta chavala, How little esta is chavala little? me va a matar, About 130 feet. Hmm. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow Ya puede me. andar, vamos, mientras tenga teta. A mí no me sudaría tanto, merece 1000 veces más tenerlo en PC por tal de no tener, ponerte la Play a conectar y tal. Te lo digo porque a la larga te lo paso. Ya, eso sí. Te imaginas mirando el culo, Oye, los Metal Gear tienen una sesión con las escaleras, Es verdad que aquí no la tienes que subir tú. Pero Juan, en el 3 vas a verlo. Con Kojima. Bajan a velocidad de pedo, sí. Pedo vea. Sunset. It's beautiful. Follable, es menor. No me acuerdo, If we don't hurry, it'll be the Espera que te lo last we miro. see. Y yo aquí había un Enemy easter egg guapo. soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh? Tiene Emma? 18 años. Ask me how old I am Escúchame, next. parece If you go alone, I think you can make it across. parece una niña, tú. Que a ver, tiene sentido, porque ¿qué haría una niña de 16 años trabajando para terroristas? This is Raiden. ¿Sabes? Do you read Creando me? Yeah, cosas what's up? nucleares. We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide A ver some cómo se support nos of da my esto. own. Thanks. Think you can handle it? Si no se nos pone I know una the gaviota de drill. por I medio. faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR. Guess Hostia, it's better eso- than nothing. Make sure you don't hit Emma. Eso lo hice yo el otro día y sí es verdad que se parece, Security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. El tener que disparar a los Given the objetivos de un situation, sitio you've probably got mientras se claymores van moviendo y in place to tal. make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. Ay, 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 ay. Sniper fire. You're kidding. Trust me.
What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Si me caigo al agua, pues... Would you A take ver... no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Vale, Juan, a ver que no... Se puede... Un momento. ¿Puedo hacer esto? Emma, open your eyes. Emma! Emma! Soy un hijo de... A mí... ¿Tú te imaginas? Una pregunta. Porque claro, es agua. Pero una pregunta. Si a ti te duermen con un dardo tranquilizante, te caes al agua, ¿te despiertas o te quedas dormido y ya luego te mueres? Porque claro... Tú, en la lógica de este juego, si te quedas dormido con un dardo tranquilizante y te meten una patada, te despiertas. Con el agua supongo que también, ¿no? En plan... Puto Juan, tío. Es que, piénsalo, Juan. ¿En verdad? Sí, ¿eh? Vale, pues... A ver, en este preciso momento... Vamos a hacer dos cosas. ¿Dónde tengo yo las gafas térmicas? ¿Se acaba de caer sola la gilipollas? Sí. Hijo de puta. Me voy a tener que tomar una pastillita. Vale. ¿Esto no tiene más zoom? ¿En serio? Bueno, no me hace falta. ¿Cómo va la niña? No! ¿Cómo va la niña? Acto seguido pisa una mina. Me he distraído demasiado con el pibe, ¿verdad? A los niños de hoy en día que le cae una... Que pisa una esta y mueren, tío. Es que me cago en todo, tío. La niña anda hot, ¿eh? Vale, luego... Vale, perfecto. Toma, qué snipazo, tú. El mejor me llamaban. Soy el mejor. Pero cuánta gente hay. Escúchame. Raiden, ¿podrías tener menos pulso, por favor? Que vienen más, vale. En el Fortnite es más fácil apuntar, ¿eh? No se te mueve la mira sola. Uy, yo que me la cayó casi en la cabeza, tú. Me encanta este juego. Hay otro dron de esto, me cago en...
Toma. Yo me tengo que mover, ¿no, verdad? Solo la niña. ¿Dónde está la niña? ¿Qué coño ahí? Vale, espérate. ¿Y si yo ahora uso el micrófono direccional? Phew. Safe, I guess. If I've managed to get this far, it must be thanks to that Ryan guy. But he's... What is the deal with him? He's got a weird name. Tiene un nombre muy extraño. Too. And I'm not really sure about the way he holds my hand and things. He's easy on the eyes, though, so I guess I can let that slide. But I got my own ideas about that hair. I wonder if it's... Well, ¿Qué le pasa a esta señora? ¿De qué está pensando? ¿Pero qué está I diciendo? could ask him later. But he'd probably get ticked off. I'll leave him alone. ¿Has visto lo del código fuente de GTA? Sé lo que ha pasado, han filtrado el código fuente de GTA V, pero... Pero aparte de eso no sé nada más. ¿Qué ha pasado, tío? Pero vamos, que está filtrando... Se está filtrando un huevo de cosas, ¿eh? Ya no solo el GTA. Vale. This is Snake. Can you hear me? Yeah, Te oigo, nice te oigo. and clear. Te oigo, I've iba a reached my decir. sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Grande Snake. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Vale. Y si me pongo el esto, no solo de GTA, han filtrado lo que es contenido super beta de GTA a otros proyectos, como nuevas entregas de otras IP, fases de desarrollo como el Red Dead Redemption 1. Joder, novela que se está. Pero escúchame. Y hay una foto del mapa de GTA V en la fase beta, pero al principio es una locura como es, te lo paso. Venga, pásamelo. Pero es que se está filtrando de todo, ¿eh? Mickey, what if I fall? I can't do this. I'm so tired. Es que hay un easter... Es que quiero ver el easter egg. ¿Pero sabéis quién ha sido? ¿El mismo hacker de antes o quién? I don't want to do this. Hostia, me cago en... Snake. Snake, I can't handle this alone. Lo mismo que lo del GTA I'll cuando take se care of filtró. it. I'm going to show you how Eso lo vi, sniping tío. should be handled. Claro, Take a eso good leí. look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Vale. Es que desde... Espérate, me voy a tomar una pastilla. Me gusta la música. ¡Juan! Hostia, espérate. Toma. Malísimo, ¿eh? Juan, a partir del día veintitantos, creo que era 23, 24, sale la skin de Snake en el Metal Gear, en el Fortnite jugaré, bro. Supongo que al pertenecer a un grupo, pues tendrán esa info, supongo. No soy científico, pero... This sucks. Exacto. Espérate, ¿me puedo cargar esto? Snake, cárgatelo. Vaya. Y yo me disparo al mismo tiempo, increíble, me encanta este juego. What am I doing here? I'm scared. Pero es que no verá que se está liando, tío, con filtraciones. Es lo que dije el otro día. Se filtró casi todas las cosas de Insomnia Games. Y es vastísimo. ¡Qué susto! Que no estaba mirando. Grande Snake.
I'm so tired. Voy a mirar, a ver, me lo has pasado, ¿no? Sí. Hostia. A ver, la forma de la isla realmente se parece, pero por ejemplo te diría que Paleto Bay ha cambiado, ¿no? Hostia, tú lo de los carros de caballo. Franklin had decided to kill Michael. They meet in your country. Police helicopter of Blade. Que va a ser el final malo para Michael. ¿El de Michael cómo era al final? Es que no me acuerdo. Iba a ser Magore en lugar de caer del faro. Ah, es verdad que allá del faro. Bueno, deja de leerme, tío. ¿Cómo me estás escuchando, no? Lo rebanaban con la hélice del helicóptero. Uy, esto es Liberty City, lo iba a meter en GTA. Sexo. Para DLC. Y no hicieron nada, porque son unos hijos de puta que no hacen nada. Son como los de Mojang, que no trabajan, no hacen nada. Iban a ver muchos DLC del modo historia, pero por lo menos 6 o 7. Y no lo hicieron porque son gilipollas. Ya sabemos esa historia, Juan. Aro. Pero yo una pena, tío. Ya, no te mates. What am I doing here? Peca una pena por eso, tío. Pues Too shaky. What if I fall? de que le podrían haber dado. ¿Esa es la niña o...? Freeze! ¡Este literal! What are you doing here? It's not my choice, thank you very much. Oh, You're not gonna shoot me. no. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise, you'll get hit with diarrhea. One of the few things I learned from Shadow Es una de las pocas cosas que aprendí en Shadow Moses. Talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Va a decir el nombre, ¿verdad? You could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh no, my stomach! Not again! Oh. This place is about to sink. Just get out fast, okay? Oh. Este tío sale en todos los juegos, tío. What's your name? Don't have one. Huh? Okay, fine. It's Johnny. Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... Sí, no has visto que ha dicho... es algo que aprendí en Shadow Moses. El guardia que... Bueno, es que no sé si tú estabas en esa parte, pero cuando te encierran, hay un guardia. Y ese guardia le entra una diarrea que se va al baño y aprovechas para planificar un plan para escaparte de ahí. Y en el 3 es distinto. En plan, lo veremos y tal. Y ya en el 4 es la polla, tío. En el 4 es... Dios mío. Qué pecha de reír. En el 4. El puto Johnny. Que al final del 4 me sorprende. Cuando saquen el 4 aparte de en Play 3, o sea que lo saquen en porteado y tal. Escúchame, es el puto mejor. Y yo esto no lo sabía hasta que vi un vídeo, tío. Porque yo... Esta parte lo hacía yo sin el micro. Pero ¿qué es eso? Es que el soldado este, el Johnny... Hostia, Snake, gracias, Buah, qué bonito ha quedado eso. ¿De dónde? ¡Hijo puta! Vale. ¿Te gusta el easter egg entonces, no, Juan?
Y encima se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Johnny... Johnny Test o algo así. Yo, qué guapo el detalle de cuando dispara, claro, como es... calor. Hostia. Y yo también hay capturas del Bully 2, que basto. Tío, qué pena que se cancelara el Bully 2, ¿eh? Uy, esto no. What am I doing here? Pero vamos, que... So tired. que los de Insomnia también, ¿eh? Que se puede... que hay gente que está jugando en PC y en Xbox al Wolverine, que es exclusivo de PlayStation. Que yo cuando leí la noticia dije yo, ¿qué coño? ¿Vale? Yo, el Snake, ¿dónde coño está disparando? En plan, ¿de dónde está disparando? Vale, perfecto. Me encanta cómo caen las cosas al agua. Vale, Juan. Alba Mayo. No, Alba Mayo, no. ¿Qué está haciendo Alba Mayo? Y este tío se suponía que estaba muerto. Y yo no veo cómo le tiembla el tembreque tú al... Cómo le tiembla el tembreque por la cara. Hay que matar... Qué pelea más épica, ¿eh? ¿Me puedo tomar una pastilla? Qué puto temazo. Estoy bailando, ¿vale? Dejarme en paz. Jesse, no pongas música de videojuegos. Espantas a las viejas. Yo. Y sale el minion este que se ponía a bailar, ¿sabes? Vale, no hemos tomado... Creo que no. Vale, que no la mate. Tú pónmela adelante. Y yo le pega... No, vale, no. Es más, cállate. Escúchame, le pega como 5 o 6 tiros a la niña, ¿eh? Y me la ha pelado. Pues sí, le he pegado un tiro. Pero se ha filtrado el final de GTA 6. Hostia puta. Pero es que hay vídeo. Es puto vídeo. Y yo... Momento triste para momento triste, ¿eh? Perdimos. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. Ah, no, que no he sido yo, vale. She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Uy, perdón. Hostia, yo estoy reproduoso, perdón. Que se está muriendo la Emma y yo eructando, ¿eh? Yo la cámara lenta. ¿Esto qué es? ¿Snyder? Pero vamos, yo creo que no sé. Será así, vaya. Lo dudo. Bueno, a lo mejor no es el final y es un final que han descartado o algo, ¿eh? Capaz. Pero... ¿y yo?
Snake, what's your situation over there? Emma ¿Pero habían seems to pillado a be, esta gente o...? doing something to GW's defensive capabilities. Te hará... All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody Get over focused here. right now. Understood. Una cosa... Ay, que hay tiempo. ¿No pillaron al que filtró todo eso y le van a meter un... O eso fue el que filtró sin querer... Bueno, sin querer. Vale, sí. Es que, escúchame, si filtran ahora todo esto, no verá que... Miento, 8 DLC. Ahora te dejo. Qué puto brincado. O sea... Lo pillaron, pero un grupo de hackers, supongo, ni idea. Vaya putada, tú. Es que... Es Rockstar, ¿sabes? Es que Rockstar, por cuánto y por encima por este tipo de filtración, ¿por cuánto te pueden meter una multa? Sé que son un grupo, pero que no actúan en equipo, actúan como separados y cada uno va por libre. 200 millones fácil. Por eso digo, y encima es que filtraciones del GTA 6. Y ya no solo del GTA 6, filtraciones de otros juegos, ¿sabes? Del Bully 2 que ni sé esto. ¿Tú sabes la de pérdidas que le generará este tipo de filtraciones? Ya. Es que esto es muy vasto, ¿eh? Es que... Y a ver, y esto porque solo ha sido un juego, ¿eh? Pero es que los de Insomniac ha sido vastísimo porque se ha filtrado el Wolverine. Se ha filtrado que iban a hacer un juego del Spider-Verse multijugador que al final no va a ser. Han filtrado un juego de los X-Men. El Ratchet and Clank nuevo que va a ser para 2029. El Spider-Man 3 para 2028. Escúchame. Espera, ¿qué le importa que tenga Insomniac? A mí me importa porque tiene Spider-Man, tío. Y Ratchet and Clank. Y están muy guapos sus juegos. Hijo de puta. ¿A qué le importa Rockstar? Rockstar está infravalorada. Infra no, es sobre. Hijo de puta. No, pero... Pero ¿y qué es eso? Pero Adán, ¿y este horario? Ahí porque... No sé, porque... Zara, déjame jugar. Bueno, voy a por algo de comer. Me voy a comer una concha. Una conchita. Un momento. One second. Y por cierto... Me como esta conchita. Y seguimos, que hay una niña que se está desangrando en este juego. Sara. Te has perdido al tío con diarrea. Es un easter egg. Sale en todos los juegos. Es un tío de puta madre, me cae muy bien. Seguro que tú has sido la que ha filtrado todo. Qué rico. ¿Eh? ¿Eres tú con diarrea? A ver, no me llamo Johnny, pero sí, podría ser. Mm. Venga, vamos para adelante. Que hay que hacer cositas interesantes.
Sara, hoy nos terminamos el juego. Hay un pibe. ¿Por dónde hay que ir? Vale, por el único sitio que se puede ir. ¿Esto dónde es? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay un tío con música! ¡Ese soy yo! Este estaba al principio del juego también. Oh, fuck. Quiero su placa. Alan, se ha filtrado también una fototeta de la mujer de Dan Hauser. ¡No! No, tío, no. Pobre Dan Hauser, tío, no, no me lo creo. Sí, me lo voy a cascar. Sara, ¿qué te cuenta? Freeze! Hostia, que hay tiempo, es verdad, y yo haciendo esto. Oye, no lo he dormido ahora. ¿Qué coño? Zara. Me va a dar de... ¿Qué? Me va de la patata el internet. Ah, he leído patada. ¿Pero qué le pasa a tu internet ahora? Ah, me entiendo. Me acaban de dar una cámara. Fotógrafo profesional. ¿Me acaban de dar la cámara? ¿Y dónde está la cámara? Ah, mira. Cámara digital. Bof. Zara. Zara, ¿tú sabías que tú tienes una tienda llamada el Zara? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué me había dicho Snake? No me he enterado. Bueno, no me he enterado, no me acuerdo. Snake. Arsenal's launch has initiated a security lockout. Otacons managed to override anything that leads to the computing room. This is no time to get sidetracked. Hurry! Vale, ¿para dónde tengo que ir, Snake? No creo que Sara conozca a Zara. Oh sí, pues claro, yo compraba ropa ahí. Ah, sí, sí. ¿Para dónde voy? What the hell? No sé para dónde voy, No, que... Ah, tú viniste aquí, ¿no? No, que había una tienda Zara en Venezuela. No. Ahí fuera de España tiene tienda Zara. Oh. A ver, no me parece raro. A ver, ¿la tienda Zara es de España o de... en plan... Ah, coño, por aquí. Fuck. Sara, ¿para cuándo fornite? Madre mía, la que se está liando. Espérate, no me fío. ¿Para dónde tengo que ir yo, tío? Es de Amancio Ortega, el pibe español más rico. Ah, es de Amancio. No sé, no me sé de quién es la tienda de Zara. En plan, de quién es... Hay que ser muy puto friki, tío. Raiden,
We're in the computing room on B2 of Shell 1's core. Vale, sí, vale, sí. Es verdad. Es aquí. No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack, Ya sé dónde es. Jack! Ya me ha aclarado. Llevo 2 días sin jugar al juego, no me acuerdo de dónde eran las cosas. Perdonen. Kamehameha. Bueno, nada, voy a tumbarme un rato que hoy me he levantado con la picha en la garganta. Venga, Juan. Me dejas solo, puerco. Bueno, solo no, está Zara. Raiden, ¿qué haces? ¿Tengo la cámara? No. No la tengo. Vamos a ir a por la cámara. Está la tienda. Sí, está la tienda, tío. Who is that? It's the enemy. I need help. Oh, my enemy. No quería hacer eso, pero bueno. Creo que así estoy bien escondido, ¿no? No quería hacer eso. La estoy liando. Raiden, ¿qué hace? Raiden, por favor. Oh, my enemy. Freeze! Vale, esto sí que se guarda. O sea, las dos parts estas, como coño se diga, sí que se guardan. Por una extraña razón. Mira, vamos a hacer esto, mira, vamos. ¿Dónde está? Yo tengo ya tanto inventario que ya no sé ni dónde están las cosas. Esto es un granny, ¿no? Chaff granny. Esto... escúchame. Oh God, no. Jack! Oye, pues la verdad de este juego me gustan los cambios de cámara. A ver, no son tan bruscos como en otros juegos, ¿eh? En plan, no te joden tanto, pero... hostia. ¿Sabes lo que ha pasado, no? Que como pasé yo por ahí la última vez... Como yo ya he pasado por ahí... Está roto. Bueno, la rubia, que no es una rubia. A ver, que el presidente me ha tocado los huevos porque pensaba que era una mujer. Sí. Raiden, coño. Pero que no soy una rubia. Soy un rubio. Oh, my identity, ¿qué digo? ¿Eso? Oh, my enemy. Es lo único que me gusta del LOL. Imagine Dragons. ¿Será? ¿Has visto qué listo soy? Así es como se hace. Qué listo soy. Vale. Hostia, me he dado cuenta que no he usado esto. Ahora lo usaremos.
Genio eres, ¿sabes? Esto soy buenísimo. Por favor, necesito una rubia en mi vida, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado. Qué puto susto, me cago en Dios. Dios mío, me va a dar un infarto. Hostia, qué susto. Es que escúchame, yo ya no puedo ir. Mira, visión térmica. Oh, hay granada. Oh, bueno, hay esto. Es que yo ya no puedo ir sin miedo a que haya... No hay gente al menos, ¿eh? Te da un infarto porque quieres. ¿Te pego? Por la cara, está amenazante. No, pero es que en este juego las creímos no se ven. A no ser que te pongan las infrarrojos, ¿sabes? Mírala, se está muriendo. Le ha pegado una puñalada el bump. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Tu momento triste, ¿vale? De hermanastros. I'm here. Got the disc. Al Enei lo único que le importa es el disco. También te digo, la niña me la pela. Apparently all you have to do is pop in the disc. No sabe ni nada. Sara, ¿tú sabes nada? Dime por favor que sí, si no. That ¿Qué should coño me insert está the virus llamando? into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. La que se está liando. No, que no sabe nada, Muma. Hal, is Yo te enseño, dale al círculo. everything all right? It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. Y a los tacos en cada juego se le muere a alguien, tío. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal, I always... What is it? I always come back, ¿te imaginas? wanted to see you again. No, un flashback no, ¿eh? Kojima no. You don't hate me? Never ¿Se quiere morir ya la señora? to get in your way. Sara, no llores. I wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. Soy hermanastro. Just Recuerdo. wanted you to look at me. Kojima sí. Look at me as a woman. Hey, I could never do that. Don't be so honest. It Sí, lloro. Sorry. Can I ask you one last favor? Tú verás que como le digas, hazme un hijo, no me... Call me Emma. What? Please call me
Emma. Está delirando, ¿eh? What's wrong with EE? Y Port ha muerto. Emma? No. Emma? 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 Answer me. Y yo, el pobre Otaku siempre se le muere a alguien, tío. Es que no... Cuidado. Y se murió. No era evidente, le ha metido un navajazo a un chaval, ¿eh? Eso le pasa en la palmilla. I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault. All my fault. Forgive me, Emma. Escúchame, ¿tú te estás enterando de lo que está diciendo? A ver, también te digo, el padre era un hijo de puta. Lo conocí en el 5, salía también en otro. En el 5 era un hijo de puta que es que le metía una hostia, tío. Lo habría matado yo con mis propias manos. Nah, literalmente, este señor se tiró a la madre de su hermanastra. Y no es coña, tío. En plan, ¿qué cojones? Kojima, sabemos qué categoría te gusta a ti en cierta página de internet. ¿Por qué los científicos tienen tan mala suerte? Pues no lo sé. Oye, pero Otaku no es feo, ¿eh? Luego te acuerdas de que Otaku y se pone así. Attention. Arsenal gear is ready for launch. Oh, Evacuate the upper fuck. levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. Y yo, aquí había una escena que es demasiado peliculera, ¿vale? Countdown shortly. Personnel in the upper levels head for the evacuation area immediately. Los lobos. Es que te lo digo, es que a este se le ha muerto ya. Se le ha muerto la Sniper Wolf, mira. Oye, ¿me van a dejar de jugar o...? Why, Wolf? Yo, en el Metal Gear Solid 4, el Otaku estaba bastante guapete, ¿eh? Estaba más guapo que Snake, porque Snake estaba en las últimas. El Snake estaba todo envejecido, en plan... There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Oye, ¿y Otaku no tiene camuflaje óptico esta vez o...? Ah, no, había dicho que el último se lo dio a Snake y se rompió, es verdad. Mira, este planito es demasiado peliculero, tú. Pero el Otaku con el puto loro, ¿sabes? Como si fuera el malo de una película de James Bond. Y en vez de tener un gato, tiene un loro, me encanta. Kojima, te quiero.
Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Y yo... Zara, el Snake es demasiado sexy, ¿no? ¿O soy yo? Míralo. Los pibes. I repeat, personnel in the upper levels. Head for the evacuation area immediately. I'm counting on you, Otacon. Más cinemática, me cago en todo, tío. Que al final no me da ni tiempo de terminármelo, Que lo miré, que quedan 3 horas, ¿sabes? Pero con la tontería entre code y cinemática, ¿me matan o no me matan? I miss you. Tremendo tenis tiene este chaval. Y yo pensaba que le iba a pegar un puñetazo al loro. Y yo parece que le está atacando el loro. Y yo me estoy dando cuenta de una cosa. Los científicos tienen una vida de mierda. Pobres científicos, tú, me están dando pena. Doofenshmirtz también me daba pena. Both you and I, Joder, no para. we were always alone. Always. Por favor. We only Escúchame. wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us. But we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Perdón. Now, how do we open this thing? You can come out now. What the? Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. ¿Quién será el ninja? Sara, a What's tu this all about? predicción. Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Oh my god, esa Olga. Es verdad que la katana tenía dos... Tiene la katana letal y la katana aturdidora. Eso estaba muy guapo. Nada, Snake nos ha traicionado. Escúchame, llevamos un rato sin guardar, pero no porque no me acuerde, sino es que no me dejan. En este juego hay más cinemática que en el 3, digo yo, ¿eh? O al menos son más largas las cinemáticas en este juego. Hay más cinemática y son más largas. Y más codec. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Sí, por favor. Al menos alguien me escucha, tío.
Your mission data has been saved. Is he still alive? He was when Olga brought him in. Buah, esta parte. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. ¿Cómo que me conoce? Uy. Iba a decir, se parece mucho al Metal Gear Solid 1, ¿no? Es que era literalmente la escena del Metal Gear Solid 1. ¡El Dr. Octopus! It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper. Hostia, qué mareo cuando mueven la cabeza, ¿no? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Escúchame, They altered your memory que de esto no me acordaba yo. ¡Hijo puta! This is my son. ¿Cómo que tu hijo? I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. En los 80. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would En recruit este punto, Kojima que ya mete imágenes de verdad de niños soldados, tú. Y Konami le dijo, quieto ahí parado, quieto. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. ¿El traje de este pibe? You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Nunca supe Perhaps lo I que should es be realmente. grateful to this kid for that. Sí, pero Bisbo lo tenía en el otro lado. Tonto. Y le meto una hostia y le dejo This sin ojo. situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Me gusta porque me estás mirando a los ojos y no me estás mirando al pito. Eso es Don't bueno. move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to?
I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian Mario. troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? Los Patriots, hostia, es I verdad. deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Que tenían a... Patriots. Yo, los It all Patriots, started hijos 2 de years ago puta, when I tú. lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run Vaya. by the Patriots. Qué mal In the timing. morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Una Are puta they película, hoping tío. I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Esto era una I paranoia. don't know. Esto es la parte final del juego ya, pero... Not yet. I'll release your restraints. Mucha after I cinemática. release them. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? Esto es importante porque si no me pierdo. The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay Mira concealed. cuánto Metal Gears, That's tú. my role. I still can't afford to be discovered. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Metal Gear You Rey. can't keep this up. Y hay más, They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Me acaban de meter... Espero que haya sido en la barriga, ¿eh? Porque como me haya dado en todos los huevos... Estoy desnudo, ¿eh? Recordemos. Jack, are you all right? Bueno, estoy en yeah. bolas. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past.
I can't put Jack the together. Ripper. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. Literalmente yo. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. 6 años, I'm tú. not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big Eso de mono guns. con They call con it metralla, image training. They built us from the ground up into killing machines. ¿Con metralla ponía o metralladora? No sé. We were fed once a day. Comía... Still taste the ¿Qué cojones? gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Pobre Ryder, Terrible tú. nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Esto se ha vuelto un drama de repente, tú. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's Tú what you do imagínate, for tú. someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. Tú eras. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Duro. Hostia, me han liberado. Oh, damn. Oh, damn. Muchas raciones. ¿Hay cosas por aquí? Había una cosa que estaba guapa, a ver si... Ponía Metal Gear. ¿Ponía Metal Gear? Ah, no, Arsenal Gear, vale. Pero había una forma. Raiden,
Do you copy? Hoy ya empieza. Ya empieza la paranoia. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, no puedes hacer eso porque no quieres que se vean los huevos. Básicamente. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Es que no me acuerdo cómo se hacía. Porque aquí había algo. No, aquí no había. O sí había algo. No. Vale, entonces, así. ¿Por qué? Raiden, ¿por qué no te...? Hostia. Mátame. Mátame. Pues sí que puedo pegar, tú. Porque decía que no podía pegar. Ay. Se me ha visto el... What the hell happened? Raiden. Es que había una forma de ponerte aquí. Había como un easter egg. Había como un diálogo. Espérate. Vamos a comprobar. Raiden. Raiden, ahí. Mira, ahí justo se pone la pajita ahí. Vale, es lo que estaba haciendo, pero... Who's there? ¡Corre, Raiden! He's over there. Pues porque no me deja, tío. Bueno, pues no me ha dejado. El easter egg toma por culo. Matarme, por favor. ¿No me pueden matar de una forma más rápida? Que me matéis. Joder, tú con la gente esta. Está quedando esto muy ridículo, ¿eh? Capoeira. Capoeira. Gracias por haberme matado ya después de no sé cuántos tiros. This isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Vale, pues vamos a...
Me ha asustado. Raiden, turn the game console Apaga la off consola. right Voy, now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's Estás wrong rayada with tú. you? Don't worry, it's a game. It's a game. Esto no es un just like juego. usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. ¿Qué? It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. ¿Qué coño? Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? What was that just now? Joder, tío. Stand back of his boss. La suerte de mierda que he tenido ahí. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing. Y está hablando de repente, ¿eh? I'll do the fighting. You can just go home. Esto es una raya. Tío, ya, por favor. Something over there. Vaya. Pero no paran de salir, ¿verdad? Porque yo... Hostia, pero qué mala suerte he tenido ahí, que justo estaba el tío ese mirando. This isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Honestly, though, you have... ¿Me va a decir lo mismo otra vez? Vale. Qué susto me ha pegado otra vez. Infiltrate the enemy fortress. ¿Qué Our cojones? heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Me está rayando lo del homenaje al Metal Gear original. ¿Estuvo siempre, tío? No. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I Qué put it? rayada de juego, It was tú. like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but...
Vale, hay que ir ahí. ¿Cómo hago yo eso? Pues ni puta idea. Vale, ya sé cómo. Fácil, es fácil, es fácil. Hay que esperar a que la cámara se mueva. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Pero es que esto se iba poniendo más turbio aún, tú. Venga, date la vuelta y vete. Corre. Venga, perfecto. Se viene. Arsenal GR. Joder, que pesa el culo, ¿no, el tío? ¿Por qué está hablando en japonés? Oh, Dios mío, me está rayando la cabeza. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Pero si esto es del 1. And save him before the terrorists discover his code. Dios mío. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Voy a morir aquí, El juego me quiere matar. ¿Qué? ¿Pero quién es esa señora? Actually, I'm in really bad shape financially. I pay money to my ex-wife as part of our divorce settlement, among other bills. I just had no choice but to make you pay for lunch the other day. I'm really sorry. ¿Qué cojones? Había una mujer en el... Variety level 13. Rescue Meryl, the return of Ginola. Bueno. I was a North American fall webworm in my past life. Oh, those were the good old days. What were you in your former life? Oh, Dios mío. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw Space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I need scissors. 61. En plan, me estoy rayando incluso sabiendo que en esta parte era rayante, ¿sabes? Your mission is to infiltrate the Fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Nah, en fin. Este hombre está ya... Está loco. You got a PSG-1? You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Meryl. Está diciendo cosas de los anteriores Metal Gear. Dios mío. Jack, it's me. Hi, Rose. Rose? Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. Oh my You're god. a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. He vivido una mentira. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your Soy personal yo, life literal. during these 2 years. No what puede you ser. did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute?
I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. Yo It no was vea, my eh. job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. Qué paranoia de juego, tú. I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your ¿Qué? reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Pero bueno. Rose, what's going on? Qué paranoia de juego, tú. Por eso Kojima debería de hacer un juego de terror. Bueno, lo va a hacer. Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Hombre, Ney con su traje. ¿Es este el tío del Fortnite? Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Hombre, al menos. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? El puto Get Ney. over it. Porque no me lo Any effects preguntaste. of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25, madre mía. Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Se viene. Momento Japón. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. La hoja, ¿cómo se llamaba esto? Hoja de alta frecuencia. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button. No estoy tocando yo. You should be able to deflect a bullet or two. Vale. A ver. Ah, no, pero no es para adelante, es literalmente como en el Call of Duty cuando apuñalas tú a alguien en los shooters, ¿sabes? Ah, pues venga. Shiu, shiu, shiu.
Y lo podías cambiar, ¿no? Mira, a ver. Esto es letal. Y esto no es letal. O sea... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que estoy practicando, vale. Come on, time to go. If you Qué run pro, out ¿no? of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. Hostia, tú no me acordaba de esa referencia. La bandana de... Snake, munición infinita. have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? Claro, es que no lo hacen por ser famoso, Raiden. Escúchame. Espabila. What am I supposed to do? Espabila, que la vida te va a comer. Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. ¿Más? Snake, Raiden. ¿Me vaya a dejar jugar? You all right? Yeah. No So vea. are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The Voy a frequency is encender la luz. 141.12. Ya tenemos al codec de... Mierda. Que estaba encendiendo la luz. Y ahora me ponen a jugar. Tócate los huevos. Me ponen a jugar cuando... Uf, Dios mío. Madre mía, es que... Es que este juego me quiere matar, ¿eh? A ver. Ya está, que se me había caído el móvil de soporte. Spiderman, que no se te caiga. Ahí, muy bien. Vamos, a pegarse de hostias. ¿Dónde está la katana? A ver, no es buena idea ir con la katana aquí, la verdad. Bueno, aunque... Mete ahí a Rising. De Oli... ¡Ah! Épico. Es que no quiero matar, ¿sabes? Ya bastante gente he matado. Joder, la gente esta como pega, tú.
si tiro una... Espérate, ¿y si tiro yo una Stun Grenade y te voy a tomar por culo, ¿eh? ¿Me estás diciendo en serio que la da a Snake? ¿Snake levanta? Bueno, todos están... Bueno, Snake... Me llevo yo al Snake, About this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an No, AI. que este juego ha aparecido 2023, nada, increíble. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around Snake, here? no estaba I durmiendo, don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Y me voy sin Snake. Pero vuelve Snake. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. Que se han cogido a Rose, nah. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Qué paranoia, tú. Is this what Olga was talking about? Vale, esto ya sí es... ¿Puedo llamar a Rose y que me guarde la partida? Sí, me guarda la partida, pero no hay nadie. Claro, la han secuestrado. Comillas, comillas, no sabemos si es verdad o no. Bueno, más cinemática. No, son otakus. Los otakus nos atacan. Los Ubu. La Ubu Gang. Si tenía yo la espada puesta. Me equivoqué de botón. ¿Pero qué hace? Raiden, por favor. Casi le meto una puñalada a Snake. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, es verdad!
Esto era una paranoia, tío. ¡Pumba! Las apuñalas matan de una, ¿no? El menos gitano. A ver, tiene sentido, ¿no? Le estoy atravesando y mira, mira, pero es que mira cómo revienta, tú. Toma. Ah, pues al final sí que me han matado. Right. Is something wrong? Right. Y yo, Inception. Vale, darme la... Pero no me pongáis la pistola, yo creo la katana. Toma puñalada. Dame tu zapato, ven para acá. Au. Toma puñalada. Snake, te los estás cargando a todos, ¿eh? Me voy a curar, me voy a curar. Que me matan, otra vez. Toma. Toma. Nube. La cantidad de gente que estamos masacrando, tú. Toma. Au. ¿Cuánta gente más? Ay, ya está. Queda nada de juego, en verdad. Hostia, es verdad, la Fortune. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Te lo sigo diciendo, si se pega un tiro, ¿también se salva o qué? Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Su padre era... No, porque fue hace 2 años. 2 años no fue lo de Metal Gear Solid 1.
Esto me va a costar a mí. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a Claro, por las development tres program S. to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Soy Bitey Biden. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Entonces, ¿qué es real y qué no es real? ¿Sonic? No. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Madre mía, tú. ¿Con cuánto me tenía que pegar? Con 3. Bueno. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. No entenderé. El traje de Solidus te hace rápido, fuerte y tienes tentáculos. Y ahora suena el rolazo del Metal Gear Solid Rising, Metal Gear Rising, que diga. Oh, misiles no, por favor. Vale, sí, tienen rayos láser. Fuck. Me encanta que me voy a curar porque me huelo lo peor. Fuck. Ese Metal Gear está a punto de caer. ¡Hostia! Y yo también estoy a punto de caer, como si cayó así, ¿eh? Ah, que el Metal Gear sangra por la cara, tú. Porque tiene un Metal Gear sangre, tío. Vale, si le doy en las patas...
Esto es una puta locura. O sea, ¿en qué momento quiere que dispare? Una ración. Es que es una puta locura esto. ¿Qué quieres que haga? Uno menos. Qué agobio, tú de combate. Ah, que hay otro, venga. Hostia, sí que hay. Escúchame. Demasiado, ¿no? ¿Dónde está? Me estoy agobiando, ¿eh? ¿Me estás diciendo en serio que...? Menos mal que van apareciendo algunas raciones y tal, porque es que si no... Gracias. ¿Cómo he esquivado eso, tú? ¿Cuántos hay? Madre mía, tú. Por favor. Guapísimo. Muy guapo, muchas gracias. Pero... ¡coputa! Cúrame. Ay, esto no. Cúrame, gracias. Joder. Me habrán puesto una curación o algo, ¿no? Es que no... Me gusta cuando dejan de dispararme, la verdad. Toma. ¿Cuántos me quedan? ¿Me tengo que cargar los 25? ¿En serio?
Porque me estoy quedando sin vida. Ya, por favor. Rey Rose. No me había dado cuenta que tenía el nombre de Rose. Que va y yo es que... Escúchame, ¿cuántos me tengo que cargar, tío? Right, respond. Right, Raiden. Madre mía, tú el puto boss. Me pica hasta el sobaco y todo. Vamos a cargarnos los Metal Gear. ¿Cuántos son, tío? Es que me los estoy cargando a todos. No, Nikita, no, coño. A ver, no es difícil, lo que pasa es que claro, te desgastas, porque te tienes que cargar a no sé cuántos. Una polla. ¡Raiden! Venga, uno muerto. ¿Dónde está el...? Venga. Fuck. Es que no ve la vida que te quita. A ver, son misiles, ¿no? Pero... uf. La muerte. Uno menos. ¿Cuántos me estoy cargando, tío? Ah, no sé. Ah, vale, sí. Se llama Rose. Claro, es que es Rey 05. Claro.
Joder, tío. Que me queda una ración y no me están dando raciones. Porque antes me daban raciones y ahora no. ¿Dónde está el body armor, tío? Mira, raciones. Oh, oh. Las raciones no podría estar más cerca de donde tengo yo esto. Increíble. Raiden, muévete. Necesito esa ración. Se está acercando otro. ¡Ay, Dios mío! Vale. Cuando gritan me recuerdan a Godzilla, tú. Joder, ¿en serio? Dejarme en paz. Gracias. Es que aguanto un poco más y me da un chungo, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Hombre! So you decided to show Oh, but don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Y tanto. Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? the child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know Esto está I'm muy going to interesante. help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! No le da tiempo ni de coña. Lleva 2 katanas el lobo este.
Raiden, podrías pegarle un tiro a tu padre en la cabeza, digo yo. P90. El arma de Fortnite. Dios. Olga. No me acordaba que moría así, la verdad. Todo crudo. Bestia no, crudo. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Se van a pegar entre ellos, en plan, quita. I'm reaching an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? O se lo iba a decir. Otacom. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Es Otacom. Yo, pero no me acordaba que los Metal Gear Rise sangraban. Stupid machines. Pues mira, si se lo carga así. Damn the Patriots. Porque de repente estoy jugando a Spider-Man. I've captured Snake. Snake? Bring him in. Guardar. Sí, gracias, por favor. Ay. ¿Tú te imaginas? Se corta la luz. Tengo que volver a hacerlo todo. Me pego un tiro. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Oh, no. Hostia. No, esto es imposible. Esto es imposible, no puedo. No, 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 no. No, no. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Ahora me habla a mí como jugador y todo lo sabe, ¿no? Que no me parecía ni raro. That's not your business. Oh, really?
It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. Toma. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Uh-oh. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to reduce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ahora viene el plot twist. The president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Es toda una recreación de Shadow Moses. They were all a coincidence. Es un simulacro, una simulación. His own nanomachines were used to shut down his pacemaker. Simulando el Foxdie. I arranged for the appearance of the ninja as well. Sí, pero esta vez sin que te corte la mano. Although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures.
What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. Claro, porque Raiden es novato realmente. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. La que lía Ocelote, poco se habla. Encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Toma. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Todo por culpa de los Patriots. You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Básicamente. Thought I got her in the heart. Toda la teta, ¿eh? It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Bueno, eso de que no existe. Y yo, porque Ocelot es un viejo de 70 años que salta ahí. Míralo, míralo. Es que... ¿Pero qué cojones?
Me hace gracia porque este Metal Gear lo puedes controlar tú o se controla solo, ¿sabes? Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Ahora es el momento típico este de los animes, esto que le gusta a la gente, que se une todo el mundo, se pone, no somos tan distintos, tenemos que tener esta amenaza, ¿sabes? O como en Peppa Pig también. How's this then? Damn. ¿Qué hace? ¿Qué se cree? ¿Un Jedi? Fortune! You idiots! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! Bueno, al final sí que tiene suerte. What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Y se muere. Lo que ha querido durante todo el juego. Damn! Aquí está todo muriendo. Muere todo el mundo, tío. Try this instead. Está muriendo hasta el apuntador. Oh, oh. Liquid. No! No, not now! Yo sí parece que tiene pito. Liquid! I've been waiting for this! It can't be. Esta cinemática está siendo larga, ¿eh? I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... Claro, por eso Snake estaba ahí, porque realmente no estaba planificado que él estuviera ahí. I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss.
¿Tú estás seguro que te quieres meter en lío con este hombre? Que tiene un tanque bípedo. It's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Y se tira. Se la pela. Literalmente lo que queda de juego, de gameplay, es una pelea. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la pelea? Que literalmente estamos viendo una peli, no jugando. New York. Federal Hall. What are you laughing at? Literalmente yo ahora mismo, en plan, ¿qué le pasa a este hombre? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. Vamos, que... se ríe porque está loco. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one Tío, en verdad es que Solidus tiene razón. Lo que pasa que, claro, los métodos que está utilizando no son los más moralmente aceptables, ¿sabes? Y eso es lo guapo de los villanos de Metal Gear. Bueno, villanos. Sí, villanos. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. Pero claro, una cosa. ¿Cuántos años tiene este hombre? O sea, porque si nació a la par que Solid y Liquid, ¿por qué está tan viejo? The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information.
I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. Ha dicho el título del juego. ¿Y este codec? I know. We're still here. I know. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Es que mira qué mal rollo. 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Me está rayando, eh? Listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. Blasphemous. Junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. Dios mío, But it's obvious from the start Dios that mío, only qué paranoia, me están rayando. You exercise your right to freedom, and this is the result. Hostia. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever Me truth estoy suits them rayando, into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species.
And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea Madre of mía, garbage tú. you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept Después de este juego voy a necesitar un psicólogo. ¿No te imaginas? Esto that raya. would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best. And you got there all by yourself. Gracias. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not Madre the ones mía. smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Hostia, tú, madre mía. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. Bueno. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Uh-huh. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Tengo miedo. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? ¿Por qué? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past.
All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yeah. Rayo. Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats Madre are mía, nothing tú, but la que me está byproducts. cayendo. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. ¿Qué pasa? Yo que necesito psicólogo. Es que te lo has perdido. Es que... ¿Tú sabes la follada mental que es el final de este juego? Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last file. ¿Acaso tú eres real o eres una inteligencia artificial? So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriots' creation? Me está rayando porque ha habido momentos que no me acordaba yo de lo que decían. Y digo yo, espérate, ¿qué? No sé, por eso digo. Es una rayada, tú. Ay, llevo más de media hora de cinemática. Literalmente lo último que falta del juego es la pelea. Esta pelea, pero ¿cuánta cinemática hay? Dios mío. Ay, han dicho blasfemia, me he acordado de ti. Momento otaku. ¡Hijo puta! Empieza la pelea. Gameplay. No. Soy una ella. No, por favor, no. Escúchame, que es una rayada el final de este juego, te lo juro. Kojima, es que tiene que hacer más juegos de terror. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. ¿Pero cuánto te falta? Una pelea. Pero es que hay muchas cinemáticas, te lo estoy viendo. It's time we were both free. Este es mi padre. Biológico no, pero bueno. Momentos Dark Soul. O Sekiro. O Otaku, da igual. No me acuerdo si este combate era muy difícil. No tengo raciones apenas, The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Momento Sekiro queda bien, ya. Rubius Combat. Is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed. A ver, el otro no es rubio, el otro es... Tiene más canas que yo que sé. Y Raiden, es que ya no sé si decirte si es rubio o tiene el pelo blanco.
Porque en el siguiente juego lo tiene más blanco que Blanquini. Bueno, gameplay. No me lo puedo creer. ¡Gameplay! ¡No me lo puedo creer! Por cierto, ¿tú sabes cómo estoy atacando con la katana? ¿A qué botón le tengo que dar? Al gatillo derecho. En ese caso, cabello plateado combat. ¿This is a Devil May Cry? Tengo solo una ración. Hay raciones por el... Mira, sí, hay una ración aquí. Señor, echa fuego, ¿no? ¡Hostia! Vaya. Y yo que jugué el Devil May Cry. Que juegue el Devil May Cry 4. ¿Que jugaste o que juegue yo el Devil May Cry 4? Es el único que me falta por jugar. Tú te perdiste cuando jugué el 5. Yo me lo pasé de bien en el 5. Ataque giratorio. Hijo puta. Por cierto, no le estoy quitando vida, porque lo podemos hacer con la katana no letal. La puedo cambiar, mira, ¿ves? Letal. ¿Ves? Que le puede quitar vida, pero... De que yo lo jugué ya. Eso dice en todo el mundo. Hostia, ¿cómo he fallado eso? Raiden, por favor. El Devil May Cry 4 es el único que me falta. Bueno, y el DMC, que es un reboot. Y el 5 es la polla. El 5 es definición de... no sé. Espera, ¿me puedo poner esto? No sé. ¡Que me mato! ¡Ay! Oh. ¿Por qué me estoy pegando con el Doctor Octopus? Piénsalo, es el Doctor Octopus. Au. Ya con que me prenda fuego, tío. Estoy hot. Y yo lo de la patada es que no... Mira, lo estoy haciendo bien. ¡Ay! Que me tira. El navajazo sí que... Vale, entiendo. En la puñalada sí que mata, lo demás no. Tiene sentido. Lo típico de cuando juegas a un juego de pelea, fuck, y lo dejas en una esquina, ¿sabes? Ando hot. Primer aviso. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Ay, no. Los esteroides. Y yo. Tengo miedo, Sara. No os voy a decir. ¿Te has dado cuenta que el esto del audio, la señal del audio, es una pistola? What the old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Tú eres Raiden, que es un nombre de un arma de la mano. ¡Hostia! Me están... Es verdad. Y yo, no vea. You know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack.
Both of you are just weapons to be used and Kojima, ya, por favor. To be used on the battlefield, just pawns in a game. Es verdad lo de And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Oh, qué catanazo me ha metido. Fuck. Estoy cardo. Literalmente. Por favor, ya, ¿no? Joder. ¿Te has puesto serio, eh? Pensaba que se había caído él y yo, ¿qué coño? ¡Ay, que me mato! Y yo le echo parry. Nah, Dark Souls, ¿eh? Venga, venga. Mátalo, Raiden. Pero pega, Raiden. Joder. Y yo, dale. Escúchame, lo estoy intentando, ¿vale? Ya está, no veas. Le toco. Y ese fuego lo provoca él. Tiene un traje especial. Ya no tengo que tocar el mando. Ahora todo es cinemática. Dios. Y luego este tío tiene un juego que es katanazo limpio, ¿vale? Y es una fumada y me encanta. Lo jugaría, pero no lo tengo porque no está en Play 4. Mis profesores de física y química no. Profesores de historia cuando se enteran de que Kratos no es real. Y mi Hollow Knight, ni de regalo de Navidad, joder. Temazo. Y yo no ves si es sudado, ¿eh? Es que tú no lo has visto. El boss anterior me tenía que pelear con no sé cuántos Metal Gears al mismo tiempo. Ha sido una locura. La pregunta es, ¿yo cómo bajo ahora de aquí? Ya jugaremos al Hollow Knight, no te preocupes. Ni de regalo de Navidad, ¿tú de regalo de Navidad qué? Locura nada, ahí sí, pégate tú con 25 Metal Gears al mismo tiempo. Que a ver, no es difícil, lo que pasa es que claro, como te quedes sin curaciones, XD. Qué raro estar en Nueva York sin gente, ¿no? Fácil, Adam. Vale. Ya hablaremos con mis abogados. Y ahora de repente sale la gente. Es que esto es una paranoia. Este juego tiene un mensaje que lo peor es que Kojima es un visionario. No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. Ya que había un easter egg, tío, pero ¿era ahí adelante? Es que no me acuerdo.
Agarre y sale echando, sale corriendo echando fuego, sí. Absolute reality. Most ¿Para cuándo of un what we Fortnite? call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. Yo ahí estaba en el Spider-Man. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. ¡Un caballo! The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Hostia, es verdad que me acabo de acordar de la escena post-crédito de aquí. Will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. Para cuando María haga. Joder, pues no vea, entonces... En 2024... 2025. Is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. Este juego te está diciendo que... Mondongo, ¿no? By the way, what is that? Dog tags. ¡Pone mi nombre! Y pone España y yo, todo guapo de ellos, ¿no? Tío, ¿dónde era el easter egg, tío? Estoy atento. No, never heard the name before. I'll pick my own name. Ahí está, Bump. I'll find something worth passing on. No. Uy, el culo de Snake. Creo que lo he hecho. Estaba Bump ahí. ¡Viva España! I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Temazo. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Y tienes que hablar con gente. Me acaba de... Escúchame, Snake me acaba de decir que hable con gente. Nada, en fin. Tendré que hacerlo. Es que el pobre Raiden, en verdad, es que... ¡Hombre, qué real! Y me pongo a mirar el culo a Raiden, ¿no? Escúchame, es que... Te lo has perdido, es casi una rayada el final, ¿eh? Rompiendo la cuarta pared, que si no sé qué, que si no existen, que todo es una inteligencia artificial, que acá lo tengo. El loro de la niña. What's wrong? Nothing. Como si nada, ¿sabes? Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. ¿Por qué pones un emote de fan de Silson?
Yeah. Pregunta seria. Ay, le va 2 besos. Y sigo con las esposas. I know. Es verdad, ella está embarazada. Pero mío no es el bebé. El bebé no es mío. ¿Qué dices? Mío no es el bebé, ¿eh? Do you remember this place? Of course. This is where we first met. Escúchame, muchas cinemáticas ya, ¿no? I remember now. Te digo yo que Today is the day I met you. de las casi 4 horas That's it. no he jugado casi nada, ¿eh? Y no es coña. ¿Y yo qué está pasando? ¿Kojima? El 3 no hay tantas cinemáticas. Hay cinemáticas, pero muy cortas. Y hay menos. Es que estas son cinemáticas largas y muchas. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to El teach them Kojima. to our children. Tal cual. What kind of things? About A the ver. environment, our ideas, our culture, Entiendo que este juego se llevó muchas críticas por eso. Y por el... sorrow, joy. We'll tell them everything together. Y por el... Me calla porque me raya. Digo yo, ¿están hablando del 3? No, no, This is claro. for your ears only. Y porque en vez de jugar con Snake juegas con Raiden. Pero por lo demás un juegazo. Te raya la mente. Ya no sé si soy real, ni quién coño soy, pero bueno. Pero es bonito, ¿no? El juego. Detrás de esa estatua está muerto el padre de Raiden. Entre comillas, padre. Cada vez que salga, mira, cada vez que salga Kojima hay que beber. Este es el juego de ahora todos los Metal Gear, ¿vale? Cada vez que salga Kojima bebemos agua, porque no hay nada más. Así que me voy preparando porque va a haber para rato, ¿eh? Y porque aquí solo hay actores de doblaje. Ahora empezará. Si sale Hideo Kojima, hay que beber. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Joder. Bueno, ha parado. Escúchame, en menos de 3 segundos ha salido Hideo Kojima 3 veces. Hideo Kojima. Esto es cine grande el Kojima. Estoy atento si sale Kojima más, ¿eh? A ver, también te digo, si sale Kojima saldrá en grande. The Shock Conspiracy Behind Shadow Moses. ¿Qué? No, pero es que es vastísimo, tú. Vale, esto no... Me he rayado. Pero decir, ¿a qué no sale Hideo Kojima ni de coña? Hideo Kojima 3D no. Mira, toda esta gente ha hecho el modelo del culo de Solid Snake. Bueno, ¿qué te ha parecido el juego? Sé que te lo has visto entero y... Escúchame. Juegazo, en verdad. ¿Hideo Kojima? Pues no. ¿Veis que esto más que un videojuego parece una película, tú? Por todo lo demás. Mira Nueva York, qué bonito, ¿no? ¿Por qué llora?
Por la carísima, So Toyota. What the fuck? ¿Por qué está Toyota? Motion Director, So Toyota. Esto es cine. Nah. Planos. Mira qué bonito. Tú dirás, ¿vale? Yo te diré, no, Kojima. Kojima esto lo mete porque le gusta el cine. Lo peor es que me imagino a Kojima grabando esto él, ¿sabes? Todo flipado en plan, esto lo vamos a meter en el juego. Y yo, pues salió menos Kojima aquí que... Bueno, me callo porque todavía no ha terminado, pero... Demo Music Composer. Harry Gregson Williams, el puto amo. Está la gente que trabaja de sonido. Ahí estoy yo, ¿no? Copyright. Pero Hideo Kojima. Game Footage South, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid VR. Y porque no había más que decir, ¿no? Te mete ahí todos los Metal Gear. Te llega a meter hasta el Metal Gear Survive. Hideo Kojima. Saldrá Hideo Konami. Poster Model, Konami Ice, es verdad. Games Police Now, Metal Gear Ghost Babel. Hideo Kojima. ¿Había un póster del Ghost Babel? Pues no lo he visto. Toda culpa de Zara. McFarlane Toys. Al final no hemos conseguido esa caja, me cago en todo. Y yo quería conseguirla. Venga, Kojima, que sales otra vez. Venga, Kojima, que los estás deseando, venga. Se está resistiendo, ¿eh? Dios, se está resistiendo Kojima, ¿eh? No sale. Bueno, pues parece ser que Kojima no quiere salir. Ah, mira, ahí está. Salió Kojima. Hostia, pero en los nuevos, bueno, directo Kojima, ahí está. En los más modernos y tal, creo que sí que salía más Kojima en los créditos. Bueno, ahora cinemática. Bueno, cinemática. Postcréditos. Como en todos los Metal Gear, básicamente. Kojima está en todo. Literal. Sí, sí, sí. Bueno. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Mira, palomitas. Through speech, music, literature, and movies,
De no tocar el mando, se me ha congelado otra vez las manos, tú. Anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth ¡Una may ardilla! not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same Tío, thing. lo que le mola a Kojima es meter imágenes reales, ¿eh? ¿Tú sabes que quería meter Kojima en este juego? Imágenes de niños soldados de verdad. Y Konami le dijo... No te pases. Es cine. Kojima, Hideo Kojima. Hideo Kojima. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. 12 personas. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, Se viene. Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. Están todos muertos. Did it happen? Well, about 100 years ago. Más o menos 100 años. What the hell? ¿Cuánta gente he matado? Ah, pues no he matado tanto, 112. No he matado tanto, 112, el puto loco, tío. No he matado tanto, tío. Podría haber matado más. De esos 112 era yo. Vamos, y soy un elefante. Let's fucking go. Y me alegro de haberte matado, ¿vale? Nuevo ítem, no sé qué. Cámara digital, vale. Guardar, sí. ...14 horas de juego. De esas 14 horas, 10 cinemáticas. No, pero ¿sabes lo peor de todo? Que es que el 4 tiene la cinemática más larga, no del juego o de la saga. Del puto mundo. 1 hora y algo de cinemática. Kojima, ¿qué te pasa? Tienes récord Guinness. Y bueno, vamos a ver esto, que esto no lo hemos visto porque habían spoilers. Si sale Kojima, bebemos, obviamente. What the fuck, sí. La cinemática final del Metal Gear Solid 4 son 1 hora y... Hideo Kojima. Y... 10 minutos o 20 minutos por ahí, ¿eh? Que no te digo yo que no es una pedazo de cinemática. De hecho, es de las mejores cinemáticas que tiene por lo que hay. Pero... Mira, te puedes hacer un resumen de lo que ha pasado durante el juego con esto. Mira, en resumen, los rusos llegan, la lían parda, el Ney está ahí, tengo las manos congeladas, ayuda por favor. Alba Mayo, el Ney apunta. Hideo Kojima, ¿ya te lo has pasado? Sí. Juan, literalmente me quedaban 2 bosses y he tardado 1 hora y algo por cinemática. Y no es coña, tío. O sea, es que hoy no he jugado casi nada.
Temazo. Ahora el Dark Souls. Pero te has perdido un momento Dark Souls, tío. Bueno, más bien Sekiro. Duelo a katanazos ahí. Y es que es eso, Juan. Es que hoy de las 4 horas que... 4 o 3 horas y algo que he jugado, a lo mejor habré jugado media hora, una hora. Porque lo demás ha sido... Kojima otra vez. A beber. Nada. Juan, sabes lo que toca después, ¿no? Lo sabes, ¿no? Y no es Dark Souls, es algo mucho mejor que Dark Souls. ¡Ay, mira! Ahora sale Raiden. ¡Qué guapo, tú! Me han dado algo en la VR, tío. Mira, y sale Metal Gear sí, Ray. ¿Me dan alguna skin o algo, tío? Me molaría, la verdad. En plan, yo qué sé, al menos la de Cyborg Ninja, ¿sabes? Como mínimo. No, solo tengo las que tengo porque XD. Me gusta este juego. Pues bueno, Juan. Ya el siguiente día, pues... empezaremos en la jungla, Welcome to the Jungle. Ya tú sabes. Porque como no sepa, te voy a tener que pegar, tío. Te voy a tener que pegar. Te pego. Te pego y te mato. Y hay algo más especial. Esto es simplemente el tutor. Sí. Boss Survival. Aquí hay Esto no lo sabía, que hay un... ¿Cómo se llama esto? Un borras. Inició María, háganle raid. Venga, vamos a hacerle raid. Pero primero quiero mirar... Doctor View. Quiero ver cuántas tengo. Simplemente eso. Tengo... ¿Tendré a Kojima, tío? No creo, ¿no? Es que en esto podías conseguir la de Kojima, pero... Ah, son 48 solo. El Eyo Goku. Y luego, ¿hay algo más? Foto álbum, previo history, vacío, no sé qué, create un tete. Me da igual. Pues venga. Tengo las manos frías, ayuda. Todo es culpa de Juan. Todo es culpa de ese comunista de Juan. Pues... Muy guapo, muchas gracias, como diría yo, Juan. Pues ya nos pasamos el Metal Gear Solid 3 solamente y ya no sé qué juego. Me juego un juego que es indie que se llama Dark Souls. ¿Te imaginas? Un juego indie, sobre todo indie. Me cago en todo. ¿Y esto qué es? Crear casting. Ah, que esto es para ver las... Que esto es para ver las cinemáticas, ni puta idea. Con el... Ay, ¿cómo se llamaba el gato este? Nyan Cat. Hostia, se me ha olvidado, ¿eh? Nyan Cat, ¿no? Gato arcoíris tostada. Tengo las manos congeladas. Y yo... ¿Por qué no me ha hablado casi nadie hoy en WhatsApp, tío? Me siento raro, ¿eh?
Me siento sucio. Pues venga, gente. Juan. En vez de decir